શ્રી વલ્લભાધીશ કી જે પદ છે શૃંગાર દર્શનમાં પદ ગવાય. શ્રી યમુનાજીનું પદ છે. રાગ રામકલીમાં છે. શ્રી યમુનાજી પરમ કૃપાલુ જગત में. श्री यमुनाजी परम कृपालु जगत में. बिनती करत तुरत सुन लीनो भयो मोपे दयालु जगत में. श्री यमुनाजी परम कृपालु जगत में. श्री यमुनाजी परम कृपालु जगत में. जो कुमजन करत निरंतर. जो कुमजन करत निरंतर. ताते डरपत यमकाल. ताते डरपत यमकाल. व्रजपति की अति प्यारी कालिंद्री सुमरित होत निराल जगत में. श्री यमुनाजी परम कृपालु जगत में. व्रजपति की अति प्यारी कालिंद्री सुमरित होत निहाल जगत में. श्री यमुनाजी परम कृपालु जगत में. श्री यमुनाजी परम कृपालु जगत में. પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ જો પણ કૃપાળુ હોય તો એ છે શ્રી માં યમુનાજી. યમુનાજી વગર પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણો અધિકાર જ નથી. શ્રી યમને મહારાણી કી જય.